What subject? First year. Now second year. English. Oh, go. Kau berpojok temen ni? Bukan aja. Kali ini kita mau kerja. Mau apa? Mau sekolah pun sebelum. Kali ini kelas 5 tu pula. Class 2, 1 double 1, 3 double 1, 0. Class 3, 1 3 2. Class 3, 1 3 2, 1 3 2. Class 4, 1 6 5. 1 6 5. Class 2. Class 5, 2 6 5. 3 4 7 5 double. Jadi ini itu kelihatan, ini kelihatan ini. Bill clear, so clear to kalau advance bill di mana dia lah finishing was 75 sekolah 75. Kakak apa? Dia jadi di 3 lakhs 48 finishing was 2 lakhs 25 something. Dibeli tak? PPI white combination. Apa sih? Ekonomi apa orang? Yang kayak dia orang. Tanya apa? Awas. Dari itu warna Semua ayat itu bisa. dari kapal itu ya. Terus kalau itu kalau tahu itu omong ini yang mana bilang kan. Sini ayat itu mau masak, baru mau Kalau yang kita bisa yang itu. Kamu ke sana? Aku kalau lipat ke sana. Ya aku ke kota kita. 7 Besar kelas KG tama? Tahu kelas 1 ta? Kelas 1. Ini KG 2 pas ni baru kelas 1 kan? Besar? 107. 107. Ke tahu omno kaya sar sung 3 section kaya. 3 section kaya A B C. Kaya A by B no kaya jangan roh ka. Kaya C section no kaya yang mana ka kaya. Acha. Itu obong bukan? Kaya tahu Ketal je admission ngai rok no u 6 section no aingo admission ngai or habri pitasi e bai bit already rohka haipan kun karane ketal re admission se man khangkai e onara ke b onara ke direction yang bor already rohta ya bokai Dar. abo kai Kelas 1 tahu itu kan era. is to kan class 2 ni kai Mana kelas 1 pas kai tu thanai ro. thanai ro kan class 2 tabuk to ngo ani yang go 44 44. 44 Section कैसे था? एक section. একটা সেকশন ও সেমানো পাস হই গো কানে রকা ওকে ক্লাস 5 ও চারটা সেকশন মিলি হই বাজার টঙ্গ 100 yang और चारटे section तो मा ক্লাস 5 টাই পাস হই 5 কানে রকা ও চারটা সেকশন মিলি यस प्लीज कम Chop, silent, silent, silent. Hey, hanya nak perlu guys kau. Fine. Kamu ke kelas? KG 2 KG2. কারণ আমরা একটা ক্লাসে সারা 10টা পর্যন্ত এমনি বই থাকা লাগে মাস্টার শুনার জন্য এখন আমরা বাইরেছি পাইব যাবো জায়গা ABC শিখাদা এ শিখাদে এ
Masalah tam nomor kesana. Yes, sir. What subject? First year. Now English. second year. English. Oh, God, God. Kau berapa tu temen ni? Bukan lagi. Kali ini kita macam kerja. Apa? Waktu tahun kali ke kelas 5 tu pula. Apa dia pun kelas 1. Class 2, 1 double 1, 3 double 1, 0. Class 3, 1 3 2. Class 3, 1 3 2, 1 3 2. Class 4, 1 6 5. 1 6 5. Class 4. Class 5, 2 6 5. 3 4 7 5 2 7. Hai, bisa ke sini corporate media no. Tini sung kumpui academy ni next by oro the main kumpui. Sungaro tini dari nelekha. Taklai 2024 dan 25 di sini. Je new academic session no. Je bahai ke itam bahai ke sulit hong. Abo nanya ni bagai nak tayo. Ebong school ni bisingo tai phataro buntirok jungzal tong abro no bosong purine lekha aboni logloge aro katal tabu building soli tongo nai classroom nai tai laboratory nai computer ni room nai abo bo kam soli to mona abon tia nai kha ga aboni logloge sunukha je tabuk to kaham no soli tongo একটা খাবা চিনি টিচার নি কিছু শর্টেজ দিনি প্রি নার্সারি নি খাবা 1 2 3 4 5 জরা অরজ তমানি টিচার আপনি সমস্যা টিচার দङ সংখ্যা খালাयो অ যে জংজাল তমানি फोरोंनाय रंनि जंजाल इलेक्शन नि कोड अफ कन्डाक्ट पाइमानि परेनो जों একটা ওয়ান ছবি তংখা তাকলাই जों रिक्रुटमेंट खायनो हानाय फाइल जत रेडी खायजा बे आं आसा खालायो गाहाम खायनो जों म कुम्पुइ एकाडेमि नाव प्राइमारि लेवल जे क्राक खायनो नांगमोन जे अबनि जे पिलार जे क्राक ना नांगमोन अबनो क्राक खायनो बागै जों yang 6 7 8 9 निसाय जतनसे जों जुरमारनाय अ तलानि लेवल ना तलानि लेवल हामखायसे सागानि लेवल हामनाय तला हामिया हामखाय सागा हामिया बने बागै जों तागलाय अर जे एडमिशन बर्ड खूब रेस्ट्रिक्टेड माने खूब रेस्ट्रिक्ट लायगेसे जाय ताबुक बुस्कांनि बिसिनि सिमि सिरि बिसेसके 10 ताइ 12 बरनो गाइड होना बागै जों वानसुगै दङ এবং সামার ভ্যাকেশন পূজা ভ্যাকেশন এনি ভ্যাকেশন जों बरनो सुति रियावै बरनो स्पेशल कोचिं खायनो बागै जों वानसुगै दङ जैसा खायपा नंथं अंतत पक्षे ताबुक चिनि म कुम्पुइ ताबुक हास्टेव कायसा बुमुङै दङ हयतो थानाय बिसुव किसा चिन रेजाल्ट हामियां मानो किन्तु बुस्कां फायनायनि साल अ रेजाल्ट ताय हामियांला आबनि लगे लगे जों ते कायसा वानसुका जेहेतु कुम्पुइ विद्याज्योतिर नर्म्स गाइडलाइन अनुसार चिनर स्टूडेंट बाङि थाङो खालि हिंगाय जों 2025-26 ni bisingono संताय कैसा और कताल स्कूल अब विद्याज्योति बस सम्पूर्ण सेपारेट अब खागिरी हुई कताल खाय और वो कुम्पुइ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल बुमुर हुई संताय कैसा स्कूल और खायनाय छात्र रगो संताय गोबां खाय बसकांनि बिसिव जों भर्ती खायनाय जे स्टुडेन्ट जों भर्ती खायनाय इंग्लिश बैकग्राउंड जारा गोनां बरनो जों जेकुनु
नार्सारि स्कुल नि फांथं प्राइमारि इंलिश मीडियम नि फांथं हाई स्कुल नि फांथं जों बर' मिडियाम मा खालायसिनाय कारण जों आगिरावबो नुखा अरखायबो इंलिश मीडियम बर्तिं पाइका बांला मीडियम नि 6, 7, 8 रगो सिनिस्राय रग गामि आमचाइनि बा लामा किनाय किनि फांथं गाहाम का लेखा फरा सोलोंनानै सुजुग माया आबोनि बागै बरनि नाम्बार एत लेस बरक ना बुजियो इंलिश ना बुजियो बांला ना बुजियो थिमत कक बरक आबोनि बागै न जों बाहायखाय जों क्वालिटी एजुकेशन रिमान एडिसि नि बिसिङाव आबो बोसोर मानसुलायदों सात रं कनै रंनो रग बोसोर रोंथुरनाय रग ताबुक सुजारतै दं ताबुक जरतै जों जे नङाने दुइटा वै और दुइटा सेक्शन तो माने दुइटा स्कुल दङ 5 जरा 1000 और जों जे नङाने 25 ताबुक जरा 503 एनेक्सता ताइबो रिएडमिशन ना तंखा गिन स्टुडेन्ट रग हायाखौ गोजा तो एनेक्सता जों नुखा जे 1025 स्टूडेंट स्टाफ जाति तो बरं थाने मिड डे मिल रग मा हेकिरा चार मिड डे मिल रग सारि दङ जों कयदिन बिसिङाव मिड डे मिल तुइबो परीक्षा निरिखांनाय कमिटि रग आसुलायनाय एवं जों जे अर जे कयेकटा अर जे 2-3टा जायगा जे मिड डे मिल जों माने एनेक्स नि बिसिङाव 2टा पार्ट दं अ पार्ट निनो जों किसा एग्जामिन माखायनाय yang बाय yang नि अवस्था बाहाय सुदु बंनि बागै सिबिया सिनोर जे हस्टेल दङनि म हस्टेलाव न जों उराम उराम फायनाय फैयो बिनि डिसिप्लिन बिनर तमने बनो स्टाडी सारिक सारिक जे बनो जे स्टाडी खालि माने कचिनि स्टाडी रूम रक बेलाय शॉर्टेज और स्टाडी रूम रक बेलाय किनो कम जार kana ठीक भाबे जों बनो स्टाडी रक खालि मायां दं आबरनो जों वान सुगि दं बसकांनि सालाव बनो तैबो काहाम खायना बागै सुदर सिमिया अ खुमपु सिमिया सारा त्रिपुरानि बाथात एडिसि एलाकानि जत रोंनो रंनो एवं रों फोरोंनाय रंनो रों सोलोंनाय रंनो बरनो खातु होनो ना बागै तैबो लामा काहाम नायथुंना बागै जों वासुबाय